أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. An b'anw sinsin ni Ala tɔgɔ ye, ma wɛrɛ tɛ Ala min kɔ, ka kisi nɛɛma ɲini Ala fɛ, ka ji di Muhamadu kan a n'a ka so, ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye Ibilisa ye. O kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma, maa o maa de bɛ nin groupe in sanfɛ, groupe les croyants, n'o ye muminw ka groupe ye. An bɛ foli kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen inshallah. An bɛ alamisa la, avril kalo tile 7 san 2022. Bi ye alamisa ye, avril kalo tile 7 san 2022. Le jeudi 7 avril 2022. A bɛ bɛn silamɛya san jate, silamɛya kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Ramadan, n'o ye sun kalo ye. Bi ye a tile 6nan ye, san 1443. Le 6 Ramadan 1443. Oustaz Berté Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53. An badenw, bi vocal in titre an bɛ tileganfɛla la. Il est 13h26. D'habitude, min kun ka di ne ye kɔrɔlen, o ye n kana laseli kɛ kan to sun na groupe in sanfɛ. Est ce que a faamu? A kun ka di ne ye de ne ɲɛ sun de tigɛ ka sɔrɔ ka laseli kɛ groupe in sanfɛ. O kɔrɔ ye jumɛn ye? O kɔrɔ ye kan to sun na kuma ma nɔgɔn ne bolo kosɛbɛ tuma dɔ la. Est ce que a faamu? Parce que ni n bɛ Ala ka diinɛ lase, ne bɛ attention min ta, ani ne bɛ c'est à dire concentration min ta, parfois ni ne bɛ sun na a bɛ ne empêcher dɔɔni. Est ce que a faamu? Parce que ne bɛ Ala ka diinɛ lase, je suis très concentré. N concentrelen don. Hali ni ne m'o fɔ aw ye, a yɛrɛ kan k'o dɔn. A y'a faamu? Ne bɛ diinɛ lase cogo min na aw b'a kalama. Donc il faut vraiment une concentration très importante pour que erreur kana y'a la. A y'a faamu? N bɛ concentré, n bɛ attention attirer, n'est-ce pas? Donc o de kama a kun ka di n ye ni sun tigɛla de ka sɔrɔ ka se ka laseli ninnu kɛ groupe kan. Mais bita c'est assez urgent. Bita ye urgent ye dɔɔni, a ka teli. A y'a faamu? O de y'a to n bɔla tilegan in na, n bɔla ka vocal dɔw bila groupe kan ani sɛbɛnlen dɔw bila groupe kan. N bɛ fɛ k'o commentaire kɛ pour que a bɛ se ka se a seyɔrɔ la joona. An balimakɛ dɔ Siriki Jarasoba Côte d'Ivoire. A bɛ n'a fɔ ne ka kunu laseli la, n ye thème min kɛ kunu ni k'a titre kɛ le vinaigre et la levure boulangère sont haram en islam. K'a fɔ vinaigre ani fununa min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko levure boulangère, o fununa haramuya yɔrɔ, an badenw, n y'o fɔ aw ye kunu thème na. Donc il me semble que a ye ne ka vocal ta k'a bila groupe dɔ de kan. Donc o groupe mɔgɔ dɔ, olu y'a essayer ka réplique kɛ a la. Réplique de kɔrɔ ye jaabili. O y'a essayer ka jaabili kɛ a la. Est ce que a faamu? Donc min bɛ o bolo dalilu la, o y'o dalilu di. K'a yira o y'olu ka preuve ye. K'a essayer ne ye min fɔ k'o contredit, n'est-ce pas? Contradiction don mun na? Parce que ne ko haramu don, mais olu ko haramu tɛ, k'a yirala k'a fɔ k'a bɛ se ka utiliser, n'est-ce pas? Donc bref, ne tɛna kuma olu kama, ne kɛ man di ka kuma olu ta la 100%. Est ce que a faamu? Parce que n'i y'a ye k'i bɛ contradiction kɛ, o bɛ taa sɔrɔ i yɛrɛ bɛ dɔ dɔn. Donc ni e bɛ dɔ dɔn ka ban, ne tɛna fɛn caman fɔ e ye bilen, tu dois te suffire toi-même. Parce que i yɛrɛ kun ye dɔnnibaa ye ka ban. Dɔnnibaa min ka dɔnni sera niveau la f'a bɛ dɔnnibaa wɛrɛ contredit, hakili la o kan ka kɛ, o ka dɔnni kan k'a yɛrɛ bɔ quoi, n'est-ce pas? O de la ne kɛ man di ka kuma olu la. Mais ne bɛ kuma jɔnniw kama spécial, o ye maaw de ye, maa minnu tɛ a dɔn. Maa minnu tɛ a dɔn, ni kuma fila yela ko la, a b'u perturber, a bɛ, c'est à dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na, a b'u gêner quoi, ça les fait perdre. A b'u bila u bɛ tunu. Parce que ni dɔ ye dɔ fɔ, ni dɔ wɛrɛ nana dɔ fɔ, a fila ma kɛ kelen ye. Donc ce qui est sûr, ceux qui ne savent pas,
peuvent être pervers ou peuvent être perdus, n'est-ce pas? O ɲɛsiranya kama o de y'a to n bɔla o ye min fɔ o ta la an badenw k'o tiɲɛ an'o kalon k'o yira aw la a y'a faamu wa? D'accord an bɛna don a kɔnɔ o ye mun fɔ o ko ne ko vinɛgiri ye haramu ye ko mɛ ka taa sɔrɔ dalilu bɛ olu bolo hadisa la dalilu min b'a yira k'a fɔ kira kisi ni nɛɛma b'a ye a n'a ka so k'a mako sela nanfɛn dɔ ma don dɔ la a mako selen nanfɛn dɔ ma don dɔ la ka don a ka buru la est ce que a faamu k'a ye ɲininkali kɛ a musow la ko musow ko nanfɛn wɛrɛ tɛ olu bolo fo n'a ɲɛ bɔla vinɛgiri la est ce que a faamu nanfɛn wɛrɛ tɛ olu bolo fo n'a ɲɛ bɔla vinɛgiri la ko bon ko kira ko k'u ka na ni vinɛgiri ye a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ ko kira ko kisi nɛɛma b'a ye k'u ka na ni vinɛgiri ye k'u nana n'a ye ko kira ye vinɛgiri in kɛ a ka buru la k'a kɛlen kɔfɛ ka vinɛgiri in k'a ka buru la ko kira kɛtɔ k'a dun ko kira ko quel bon condiment n'est-ce pas ko nin ka di dɛ a kan bɛ vinɛgiri de ma a kɛlen buru la k'a ka di n'est-ce pas donc pour que k'a yira ko fɛn dumanba don o ye olu ka kuma ye minnu ko k'olu bɛ fɛ ka ne ta in contredit o y'u da sagɛ dɔ fɔ ka ne ta in contredit avec quel genre de savoir avec quel genre de connaissance olu bɛ ne ta in contredit ni dɔnni qualité jumɛn ye ni savoir qualité jumɛn ye est ce que a faamu mais ne bɛ k'a fɔ aw ye u kana il faut pas que nin ka hali aw kunkolo minɛ 1% ne bɛ ka n ta dabɔ o kama sinon je sais bien que vraiment à leur état comme ça ils ne sont pas aptes à me contredire ils ne peuvent pas k'o to ne lahala kɔnɔ na o tɛ se ka ne contredire ils n'ont pas ce savoir là est ce que a faamu an badenw kuma in bɛ jumɛn de nɔfɛ kuma in bɛ vinɛgiri de nɔfɛ ne ko aw ma n ko vinɛgiri haramu don silamɛya la k'a kun kɛ mun ye k'a kun kɛ vinɛgiri ye gulɔ ye o tɛ se ka sɔsɔ o c'est incontestable gulɔ dɔɔni b'a la o gulɔ 1% b'a la o gulɔ 2% b'a la o le mot vinaigre signifie quoi? Signifie vin aigre ou bien vin aigri. Vin aigri, le vin ça veut dire quoi? Le vin o ye gulɔ de ye aigri ça veut dire quoi? Aigri ça veut dire kumulen dɔɔni b'o la bele fɛn yɛrɛ kumulen n ko vinɛgiri ye gulɔ de ye gulɔ kumulen le vin aigri c'est ça qui signifie vinaigre le vin aigri gulɔ kumulen a y'o faamu fɔlɔ n y'o fɔ a ye kunun n tɛna segin o bɛɛ kan n'est-ce pas ni vinɛgiri kɛla gulɔ kumulen ye jɔnni bɛ na ko gulɔ dɔ bɛ vinɛgiri la n'i ko dɔ de b'a la c'est comme si a composition dɔ de ye gulɔ ye a composition dɔ tɛ gulɔ a yɛrɛ de ye gulɔ ye a yɛrɛ yɛrɛ dɛ c'est le vin aigri gulɔ kumulen est ce que kan ka faamu donc kuma kana fɔ ka kuma maa mun ka kuma kɛ cogo hey il faut appeler le chat par son nom vinɛgiri ye gulɔ de point barre le vin aigri gulɔ simple yɛrɛ tɛ dɛ gulɔ simple tɛ gulɔ kumulen d'ailleurs i y'a dɔn o ka jugu ni gulɔ simple yɛrɛ ye bele n'est-ce pas an badenw ko kira ko a musow ma k'u ka na ni nanfɛn ye k'ale b'a k'a ka buru la ko gulɔ vinɛgiri de bɛ yen k'a ko k'u ka na ni vinɛgiri ye k'a yɛrɛ y'a k'a ka buru la ko k'a dun k'a ko vinɛgiri in ka di dɛ n'est-ce pas yayi ne bɛ aw yɛrɛ ɲininka ne b'aw ɲininka dalilu y'a yira k'a fɔ vinɛgiri ye gulɔ ye o kɔni o tɛ se ka sɔsɔ mɛnɛ o tɛ sɔsɔ o parce que o yɛrɛ don donc n'o dɔnna ka ban ko vinɛgiri ye gulɔ ye ni maa wɛrɛ sɔrɔla yen min nana fɔ aw ye ko kira yɛrɛ tun bɛ vinɛgiri utiliser walima kira yɛrɛ tun bɛ vinɛgiri min donc o bɛ min yira aw la bamanankan na aw kan k'o dɔn c'est comme kira tun bɛ gulɔ min o bɛ fɛ k'o de fɔ ala ye fɛn min haramuya a ka kira tun b'o de dun o de don wa n'o de don aw tɛ ninnu dɔn déjà on ne savait pas comment les répondre ala bɛ fɛn min haramuya la première personne qui est censée obéir à Dieu c'est le prophète kira de ye maa fɔlɔ ye kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so maa min kan ka ala labato ka kɛ exemple ye k'a yira tɔw la ni ala ko fɛn min man ɲi ale de bɛ kɛ maa fɔlɔ ye min b'a to yen ni ala ko fɛn min ka kɛ ale de kan ka kɛ maa fɔlɔ ye min b'a kɛ mais n'o bɔra la diɲɛ laban tile o de bɛna fɔ ala ye fɛn dɔ haramuya mais kira tun b'a min ala ye fɛn dɔ haramuya mais kira tun b'a dun dunni yɛrɛ gansan tɛ f'a bɛ tila k'a fɔ k'a ka di an badenw aw tɛ nin kɔrɔ dɔn n bɛna a kɔrɔ fɔ aw ye
aw y'a faamu peut-être n'a sɔrɔla k'a sɛbɛnlen de don n'a sɛbɛnlen de don k'a kɛnbɛ ten n'o t'a kɔrɔ dɔn a bɛ lamɛn n bɛ n'a kɔrɔ fɔ aw ye a bɛ se ka kɛ a sɛbɛnlen de don ten a bɛ se ka kɛ c'est possible mais ne b'u ɲininka hadisa yɛrɛ ye mun ye a bɛ fɔ mun de ma ko hadisa e b'a dɔn u kɛ ka di ka taa hadisa de fan fɛ o sinon ni ne y'u tigɛ ta ni kuranɛ ye ni ne y'u tigɛ ta ni kuranɛ ye ils doivent me savoir o b'a dɔn ne ye jɔn ye o kan k'a dɔn ne y'u tigɛ ta ni kuranɛ ye munumunu yɔrɔ tɛ yen mais hadisa de la dɛ i b'i pɔlɔkɔtɔ yɔrɔ de sɔrɔ hadisa kɔnɔ pɔlɔkɔtɔ yɔrɔ ka pɔlɔkɔtɔ quoi est-ce que y'a faamu n'a fɔra nin fɛn ye haramu ye i bɛ pɔlɔkɔtɔ i b'a mɔntɔn k'a kɛ cogoya modèle dɔ la o bɛ se ka kɛ ni hadisa de ye sinon le Coran là kuranɛ le Coran est très clair a bɛ fɛn fɔ dɔrɔn sans aucune ambiguïté sɔsɔli t'a la donc munumunu yɔrɔ tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ quoi donc maintenant munumunu yɔrɔ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o hadisa de mais o hadisa ko in n bɛ na a bara ci aw ye a b'a faamu cogo min na a bɛ fɔ mun de ma ko hadisa première question deuxième question hadisa a bɛ kɛ ka baara kɛ tuma jumɛn ani a tɛ kɛ ka baara kɛ tuma jumɛn deuxième question troisième question o ka nin hadisa in yala nin jiginna ka sɔrɔ gulɔ ye haramu ye an kana fɔ a jiginna nin fɔla ka sɔrɔ gulɔ ye haramu ye wa ou bien nin ma fɔ ka sɔrɔ gulɔ ye haramu ye kira fɛ kisi nɛɛma b'a ye n'a sɔrɔla kira y'a fɔ n'a sɔrɔla a kɛla est ce que kira bɛ nin kɛ don min na o b'a sɔrɔ gulɔ kun ye haramu ye wa ou bien gulɔ kun tɛ haramu ye o don ils doivent chercher à comprendre ça parce que fɛn dɔw bɛ se ka kɛ ka taa sɔrɔ fɛn ma haramuya fɔlɔ est ce que a bɛ kan ka faamu fɛn dɔw bɛ yen i bɛ se ka utiliser ka taa sɔrɔ a ma haramuya fɔlɔ n'i y'a mɛn hadisa kira kumakanw olu de farala ɲɔgɔn kan a dɔw yɛrɛ tu tiɲɛ yɛrɛ a fɔla k'a y'a dɔw fɔ ka taa sɔrɔ tiɲɛ tɛ an bɛna don a détail kɔnɔ est ce que kan ka faamu an k'a daminɛ ɲininkali fɔlɔ la comme olu basé bɛ hadisa de kan mais depuis yan ni débat bɛ sen na maa min basé bɛ kuranɛ kan ani maa min basé bɛ hadisa kan ne bɛ ɲininka o olu fila la jɔn de ka dalilu ka girin ni jɔn ta ye ɲininkali de don ne ko kuranɛ de ne ye n ka basé ta kuranɛ de la n ko gulɔ ye haramu ye kuranɛ ko ten n'est-ce pas n ko wa vinaigre ye gulɔ ye o tɛ se ka sɔsɔ donc ce qui fait vinaigre fana ye haramu ye n'est-ce pas o ye ne ka dalilu ye kuranɛ kɔnɔ n'est-ce pas an bɛna tila ka don a détail kɔnɔ an badenw olu ka dalilu ye hadisa de ye ko hadisa la a fɔla tan a fɔla tan a fɔla tan bon ne b'i ɲininka maa min ka dalilu ye kuranɛ ye n'o ye ala ko tan direct n'est-ce pas ani maa min ko o y'a mɛn karisa da o karisa in y'a mɛn karisa da o karisa in fana y'a mɛn karisa da ko kira muhamadu ko jɔn ne ka dalilu ka girin maa min ko ala ko tan ani maa min ko hadisa ko tan jɔn de ka dalilu ka girin ni jɔn ta ye bref kuranɛtigi de ka dalilu ka girin n'i ye 10 di kuranɛtigi ma i bɛ 5 di hadisatigi ma ça c'est clair parce que hadisa ye n t'a dɔn n b'a fɔ i ye cogo min na hadisa ye a fɔla k'a mɛnna de est ce que can don can tɛ wa hakili de bɛ a tɔ analyser k'a étudier a dɔw yɛrɛ tɛ can yɛrɛ il faut le dire est ce que y'a faamu a dɔw tɛ can ye a dalilu ye jumɛn ye kira kisi nɛɛma b'a ye a delila k'a ka maaw wele k'o sigi a y'u wele min kɛ a ye mun f'u ye a ko ale muhamadu ale tulo bɛ kuma caman na k'ale muhamadu ye kuma ninnu fɔ ka taa sɔrɔ ale m'a fɔ nin ye kira yɛrɛ ɲɛnama yɛrɛ nin y'a sɔrɔ a ma sa est ce que y'a faamu nin y'a sɔrɔ a ma sa a ye maaw wele k'a f'u ye o bɛ ka kuma caman fɔ ale muhamadu ma ale m'a fɔ dɛ ale ka kumaw tɛ wa cɛ o cɛ muso o muso n'i ye nkalon da ale kira muhamadu la k'ale ye fɛn fɔ ka taa sɔrɔ a m'a fɔ ko o tigi k'a labɛn o tigi place bɛ jahanama kɔnɔ ala tɛ yafa a tigi ma maa minnu bɛ nkalon da muhamadu la nin kɛla muhamadu ɲɛnama de ne bɛ ɲininka bukhari ninnu dilanna muhamadu ɲɛnama de wa bukhari ninnu dilanna muhamadu salen de ne bɛ ɲininka muslimu ninnu a dilanna muhamadu ɲɛnama de wa ou bien a dilanna muhamadu salen de n'est-ce pas nin ye kira ɲɛnama de ye kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so a b'a la ko nkalon bɛ kan ka da ale la k'ale ye fɛn dɔw fɔ ka sɔrɔ a ma fɔ o bɛ kɛ o nkalon bɛ da maa la o hadisa camanba de bɛ yen a bɛ fɔ ko kira y'a fɔ ka taa sɔrɔ a m'a fɔ faux et archi faux est ce que y'a faamu mais il faut toute une science il faut toute une connaissance f'a dɔn de ka k'i la i k'a dɔn nin min fɔla est ce que exactement kira ye nin fɔ wa est ce que exactement kira ma nin fɔ wa il faut cette culture là il faut cette science vous pensez que c'est tout le monde qui peut faire ça n'i bɛ fɛ ka hadisa can n'a kalontigiya dɔn f'i ka kɛ kuranna dɔnna ŋana de ka kuranna dɔn k'a dɔnna kari k'a dɔn yɛrɛ yɛrɛ n'o kɛla hadisa yɛrɛ tɛ gɛlɛya i bolo bilen parce que n'i ye hadisa ta k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ hadisa min bɛ kuranna sɔsɔ dɔrɔn i b'o fili i b'a dɔn o ye nkalon ye parce que ala n'a ka kira tɛ se ka ɲɔgɔn sɔsɔ fiyewu abada ala n'a ka kira olu ka kuma tɛ se ka ɲɔgɔn sɔsɔ abada kira bɛ ala ka kuma de confirmer mais kira tɛ ala ka kuma sɔsɔ donc n'i ye hadisa ye
k'a ye kuranna sɔsɔ a fili a jeni kalo don n'o kɛla c'est comme ala n'a kira de ɲɔgɔn diɲɛ o tɛ tiɲɛ ye donc o ye hadisa dɔnni yɛrɛ ye hadisa bɛ dɔn ni critère minnu ye ani condition min ye nin y'a belebele nin y'a i bɛ se k'a fɔ nin y'a bɛɛ la belebeleba de ye n'a y'i diya i bɛ se k'a fɔ ten n'a ye kuranna sɔsɔ dɔrɔn a fili hadisa dɔnna ŋanaw olu kan k'a dɔn ne kan bɛ min ma hadisa ni kuranna mana ɲɔgɔn jɛn dɔrɔn i bɛ hadisa fili parce que pour que ka da hadisa yɛrɛ la ko tiɲɛ don i b'a comparer ni kuranna de n'i y'a comparer ni kuranna ye est ce que nin ni kuranna bɛ taa fankelen wa nin ni kuranna tɛ taa fankelen wa n'i y'a ye ani kuranna bɛ taa fankelen hali bi i b'a sɛgɛsɛgɛ hali bi n'est ce pas n'a ni kuranna bɛ taa fankelen i b'a étudier ka lajɛ est ce que y'a faamu k'a jateminɛ ka sɔrɔ c'est comme une usine a bɛ n'a fɔ usine de don i bɛ fɛn calculer ka nin fara kan ka nin kɛ tan ka nin kɛ tan ka fara fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka kura kura labɔ o la défaut tɛ k'a la n'est ce pas donc hadisa fana a bɛ tɛntɛn ten de vu que a yirala k'a fɔ ko kalon dala kira la déjà o de kan k'i attention attirer k'a fɔ hadisa bɛɛ tɛ tiɲɛ ye hadisa dɔw bɛ yen olu ye kalon finman yɛrɛ ye donc c'est à toi de les distinguer est ce que y'a faamu e de kan k'u woloma ka bɔ ɲɔgɔn na k'a dɔn jumɛn ye tiɲɛ ye jumɛn ye kalon ye mais n'o dɔnni ma kɛ fo dɔrɔn n'i ye min sɛbɛnlen ye i bɛn'i sigi an Abu Hurayra ou bien an Jabir a donna ta a bɔla ta mais c'est pas comme ça i bɛ maaw fili i bɛ maaw fili parce que i bɛna kalon lakali maaw ye ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ est ce que y'a faamu an badenw nin ye hadisa ko kuma ye nin ye question numéro 1 ye a y'a faamu wa an bɛna se niveau min ma deuxième question n'est ce pas hadisa o bɛ ka hadisa ye min lakali yala a jiginna an kana fɔ a jiginna sa hadisa in kira y'a fɔ tuma min na o y'a sɔrɔ gulɔ tun ye haramu ye wa ou bien o y'a sɔrɔ gulɔ tun tɛ haramu ye il faut chercher à comprendre ça aussi n'a fɔra ko kira ye vinaigre dun k'a ye vinaigre don buru la k'a dun an kana sɔsɔliba kɛ o la an k'o jɔ ye fɔlɔ mais an bɛ ɲininkali de kɛ a y'a kɛ tuma jumɛn de tuma min na gulɔ tun ye haramu ye wa ou bien tuma min na gulɔ tun tɛ haramu ye aw y'o ɲɛɲini aw minnu y'a lakali aw y'o ɲɛɲini wa hadisa in fɔla don min na a fɔla don min na aw bolo ko kira ye vinaigre don a ka buru la k'a dun est ce que aw b'a dɔn n'a sɔrɔla gulɔ tun ma haramuya fɔlɔ parce que diinɛ ma daminɛ ni gulɔ haramuyalen dɛ gulɔ haramuyalen donna diinɛ kɔnɔ depuis yɔrɔ jan de est ce que a bɛ kan ka faamu kɔrɔlen gulɔ kun da kan bɛn a kun bɛ min ala m'a kɛ haramu ye a kun bɛ min gulɔ kun bɛ min gulɔ kun tɛ haramu ye est ce que aw b'a dɔn n'a sɔrɔla nin kɛla wagati de wa n'a sɔrɔla nin kɛla wagati la donc mettez-vous à jour a yɛrɛ bila jour la hadisa in n'a sɔrɔla a kɛla ka sɔrɔ gulɔ ma haramuya fɔlɔ a y'a bila kunna aw b'a yɔrɔ bila jour la nɛni tɛ dɛ dɔgɔyama tɛ dɛ mais tiɲɛ de bɛ kan ka fɔ aw ye n'aw y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa ye k'a fɔ hadisa in min fɔla ko kira ye vinaigre don a ka buru la k'a dun alors que a dɔn bɛ k'a fɔ vinaigre ye gulɔ de ye donc bɔda min bɛ aw bolo yan bɔda kelenni min bɛ aw bolo o de ye a ka taa sɔrɔ gulɔ tun ma haramuya fɔlɔ o bɔda kelenni de b'aw bolo wa ma d'a la yɛrɛ k'o prévu yɛrɛ b'aw bolo k'a fɔ kira ye a fɔla ko kira ye nin kɛ don min na o don y'a sɔrɔ gulɔ ma haramuya ma d'a la n'o prévu b'aw bolo parce que pour que i k'a dɔn f'i k'a dɔn hadisa in kɛla date jumɛn na n'o kɛla kuranna yɔrɔ min ye gulɔ haramuya i k'o fana date dɔn i k'a date fila ye i k'a comparer ni min ka kɔrɔ ni min ye i b'a dɔn o de la mais hadisa in kɛla date min na aw bɛ se k'o date fɔ anw ye wa aw bɛ se a fɔla don min na ko kira ye vinaigre kɛ buru kɔnɔ k'a dun aw b'a dɔn o kɛla silamɛya san joli de wa magan don wa madina don aw b'o dɔn wa aw b'o dɔn ɔ n'a b'o dɔn a b'o date di anw ma n'est ce pas n'an y'o date ta an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran 5 aya 90 ala ye gulɔ haramuya o yɔrɔ de la donc an b'a date fila sanga ni ɲɔgɔn ye min ta mana kɔrɔya ni min ye a bɛ dɔn o tuma est ce que y'a faamu donc o bɔda kelen de b'aw bolo n'a sɔrɔla kira ye nin dun a fɔla ko kira ye nin dun don min na n'a sɔrɔla gulɔ tun ma haramuya fɔlɔ n'est ce pas o bɔda de bɛ aw bolo n'est ce pas d'accord an badenw n'an bɔla o yɔrɔ la an bɛna se niveau jumɛn ma munna ne k'i ma ko gulɔ tun bɛ utiliser fɔlɔ i y'a faamu wa i bɛ taa kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 4 aya 43 kuranɛ sura 4 aya 43 chapitre 4 verset 43 i y'a faamu wa parce que nin ye kuranɛ contre hadisa de ne bɛ kan ka n ta di ni kuranɛ de ye olu bɛ kan k'o ta di ni hadisa ye min ta ye tiɲɛ ye a b'o dɔn ka ban mais o ye kuranɛ aya kelen min fɔ o ye kuranɛ sura 2 aya 249 chapitre 2 verset 249 est ce que y'a faamu kuranɛ sura 2 aya 249 chapitre 2 verset 249 o kuranɛ aya in
o m'o kɛ dalilu ye ko b'a yira ko vinaigre donna walima vinaigre bɛ se ka dun dɛ o tɛ dalilu ye dɛ o y'o kɛ ko parce que k'a bɛ se ka fɔ minifɛn ma k'a bɛ dun i y'a faamu wa k'a fɔ vinaigre ma k'a bɛ dun ko dumuni de don walima k'a fɔ ji ma ko ji bɛ se ka dun o y'o dalilu dɔrɔn ta o yɔrɔ de la mɛ o m'a fɔ ko vinaigre halala ye o m'o dalilu ta dɛ o ko de k'a bɛ se ka fɔ vinaigre ma k'a bɛ se ka dun k'a bɛ se ka dun kɔrɔ ye jumɛn ye comme vinaigre ye ji ye en temps normal a bɛ fɔ de ko ji bɛ min n'est-ce pas mais k'a fɔ ji bɛ dun ko dalilu yela kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 2 aya 249 ko ji bɛ dun k'a fɔ n bɛ ten ko ji bɛ dun donc vinaigre bɛ dun au lieu de vinaigre bɛ min n'olu ko vinaigre bɛ dun o dalilu dɔrɔn de don n t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu donc au lieu k'a ka fɔ vinaigre bɛ min a ka fɔ vinaigre bɛ dun comme déjà a yela ko ji bɛ dun donc exemple dɔrɔn k'a yira ko jimafɛn bɛ dun o dɔrɔn de don mais o ma kuranɛ aya in di k'o de b'a yira ko vinaigre ye halala ye n b'o fɔ aw ye parce que o ma baara kɛ ni kuranɛ ye nin yɔrɔ in kɔnɔna ne m'o ka kuranɛ aya ye min b'a yira ko vinaigre ye haramu ye jusqu'à preuve du contraire ko vinaigre dagan bɛ jusqu'à preuve du contraire ne m'o ka kuranɛ aya ye dɛ a y'a faamu wa ne de ye kuranɛ aya di aw ma n ko haramu don donc moi je les attends ne b'u kɔnɔ u ka na ni kuranɛ aya dɔ de ye min b'a yira ko vinaigre dagan bɛ ko vinaigre tɛ haramu ye n'o de kɛla ça c'est tête à tête 5 contre 5 mais n'o ma kɛ ka ban ka kuranɛ to yen ka taa hadisa minɛ dɛ kuranɛ ka kɔrɔ hadisa ye dɛ n'est-ce pas kuranɛ ka bon hadisa ye dɛ kuranɛ ka girin hadisa ye donc olu kana rétrogradation kɛ rétrogradation ye jumɛn ye ka bɔ 5e année la ka taa 4e année la o ye rétrogradation de ye i bɛ kan ka jigi di est ce que a faamu maa min ye dalilu d'i ma kuranɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'o tigi attaquer i bɛ dalilu de di a ma kuranɛ fana kɔnɔ mais maa min ye dalilu d'i ma ni kuranɛ ye n'i bɛ fɛ k'o tigi attaquer n'i nana hadisa dɔw ma i tɛ se o kɔrɔ est ce que a faamu i tɛ se o kɔrɔ parce que a b'i sanfɛ ale ko kuranɛ e ko hadisa donc depuis yen i jiginna i benna a bɛ kan ka faamu wa mais par contre n'ale kun ko kuranɛ e fana ko kuranɛ o kɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn peser ni min sera min na mais n'ale ko kuranɛ ni e ko hadisa i bɛ ji la déjà i benna quoi est ce que a faamu d'accord an badenw n'an taara kuranɛ kɔnɔ sura 4 aya 43 chapitre 4 verset 43 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Traduction en français chapitre 4 verset 43. Ô les croyants, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Je reprends la traduction. Ô les croyants, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Est-ce qu'il y a une femme? En bas de où? Nimba yirila ko gulɔ kun daga n bɛ fɔlɔ. Est-ce qu'il y a femme? Gulɔ kun daga n bɛ fɔlɔ. Tuma min na gulɔ kun ma haramuya fɔlɔ a kun daga n bɛ. Donc o b'a yira dɔw b'u min silamɛw cɛla haramu kun tɛ. Mais ala ko n'u bɛ nana seli u kana sɔn u ka gulɔ min seli heure surunyalen ye. Seli heure tɔ ye minute damadɔ dɔrɔn ni e ye n'a tigi ye gulɔ min i b'a ye n'a nana jɔ k'a bɛ seli a tɛna se ka seli in kɛ ka ɲɛ a bɛ to kolokala ani kuma modèle dɔw fɔli la kuma minnu ni seli tɛ fankelen i bɛ kan ka faamu wa ala ko de o k'o de dabila fɔlɔ a daminɛna yen de fɔlɔ i y'a faamu n'o ma ɲɛ gulɔ min kɔ k'u k'a min wagati la min tɛ wagati seli heure ye seli heure tɛ wagati min ye o k'a min wagati la o tun ye gulɔ ko ye fɔlɔ i y'a faamu wa bon ninnu ka hadisa in n'a sɔrɔla ko o hadisa in kɛla ni tuma de tuma min na gulɔ kun tɛ haramu ye fɔlɔ tuma min na gulɔ kun da kan bɛn ko kira ye vinaigre min o wagati donc o ka hadisa kɔrɔ bɛ se ka y'a la a bɛ se ka fɔ ko can don mais hadisa min de don dépassé kɔrɔ ye jumɛn ye a dati banna n'a sɔrɔla a yɛrɛ kɛla nin wagati in de dɛ kuma in ye fila de ye kuma in ye fila ye n bɔla k'a f'i ye kuranɛ ko gulɔ kun bɛ min fɔlɔ ko mais ni gulɔ kun bɛ min a kun kana min seli heure la a kana min seli wagati la ala ko u kana gulɔ min ka taa seli donc n'u ma ɲɛ gulɔ min kɔ
o ka min wagati la wagati min tɛ seli ɛri ye donc n'o kɛla n'u bɛ nana seli i b'a ye gulɔtu kɔnɔ o bɛ se ka fɛrɛ ka seli mais ni o ye gulɔ min k'u bɛna seli ni gulɔ b'u kɔnɔ o tɛ se ka seli ɲɛnama kɛ donc an badenw ni wagati kɛla ye kuranɛ sura 4 aya 43 kuranɛ sura 4 aya 43 nin y'a sɔrɔ gulɔ tun ma haramuya fɔlɔ donc ni o ka hadisa kɛla nin wagati de a bɛ se ka fɔ awɔ hadisa in a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye tuma min na n'a yela ko kira ye vinaigre dun n badenw munna parce que gulɔ tun tɛ haramu ye o wagati n'a kɛla ten kɔrɔ bɛ se ka di o ka hadisa ma o ka hadisa bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye n'est-ce pas n ko kɔrɔ bɛ se ka di a ma a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye mais n m'a fɔ hali sisan ko tiɲɛ don est-ce que a faamu parce que i kan ka fɛn dɔ de bila i kun na fɛn dɔw bɛ yen hali ni ala m'o haramuya fɔlɔ mais kira muhamadu yɛrɛ kɛcogoya la an badenw i b'a ye ale don man di ko modèle dɔw la quoi a bɛ se ka fɛn caman de to yen fɔlɔ ka taa sɔrɔ fɛn minnu hali ni kuranɛ ma jigin k'a haramuya fɔlɔ c'est à dire ala y'ale former de donc wale dɔw bɛ yen o wale ninnu ka ye ale la i b'a ye a kana na lagosi n'a ye kama k'a fɔ a kɔrɔlen i yɛrɛ tun bɛ nin kɛ walima kɔrɔlen i yɛrɛ tun bɛ gulɔ min walima kɔrɔlen i yɛrɛ tun bɛ boli sɔn o n'a ɲɔgɔnnaw n m'a fɔ a ma a si kɛ dɛ mais n kɔni b'a dɔn tigitigi maa min de don ala y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a former k'a bila de donc ka kɔn hali fɛn dɔ haramuyalen ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ jogo min yɛrɛ b'ale la ani danbe min b'ale la ani kɛcogoya min b'ale yɛrɛ la an badenw c'est à dire a kɛcogoya ka bon quoi n m'a fɔ a ma jurumu kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ kira ye dɛ est ce que a faamu ne m'o f'i ye mais maa min de don ala y'a former k'a dilan ka bila di donc wale dɔ bɛ wale dɔw la vraiment i bɛ taa ye a tɛ sɔn a dɔw ma quoi n'est-ce pas donc mais o ye entre parenthèses n tɛna don détail kɔnɔ kojugu i y'a faamu wa ne mako bɛ min na o ye n'a sɔrɔla u ka hadisa ye nin wagati ye k'a fɔ tuma min na gulɔ tun ma haramuya a yela k'a fɔ kira ye vinaigre min wagati la donc sɔsɔli caman tɛ kɛ o la sɔsɔli caman tɛ kɛ o la parce que munna i tɛna se ka sɔsɔliba kɛ o la parce que ala tun ma gulɔ haramuya o wagati la i y'a faamu wa ala tun ma gulɔ haramuya o wagati la vinaigre dun ye gulɔ dɔ ye donc ni maa min fana tun ye vinaigre min wagati la i tɛ se k'o tigi jalaki o parce que gulɔ tun ma haramuya fɔlɔ n'a sɔrɔla kɛn bɛ o wagati la sɔsɔli t'a la kuma caman t'a la mais n'a sɔrɔla k'a kɛla de gulɔ haramuyalen de kɔfɛ u k'a dɔn o ye kumajugu fɔ dɛ a faamu wa n'a sɔrɔla a kɛla ka sɔrɔ gulɔ ma haramuya kuma caman tɛ o la parce que vinaigre ye gulɔ dɔ ye n'a fɔla kira ye vinaigre min ka taa sɔrɔ gulɔ ma haramuya donc kuma caman tɛ o la an b'o to yen ten n'est-ce pas mais n'a taara sɔrɔ ko gulɔ haramuyalen de kɔfɛ o sɔrɔla ka nin fɔ ko kira ye vinaigre min o k'a dɔn o ye kumajugu fɔ dɛ o ye kumajugu fɔ parce que gulɔ haramuyala tuma jumɛn an ka taa kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 5 aya 90 kuranɛ sura 5 aya 90 ala kɛlen kɔfɛ k'a f'u ye k'u kana to ka gulɔ min seli ɛri la o m'o bɔ est ce que a faamu o m'o bɔ dɛ seli ɛri ta in o m'o bɔ donc ala nana gulɔ yɛrɛ interdit sisan total a kana utiliser a kana min an ka gulɔ ye k'a to yen kuranɛ sura 5 aya 90 an badenw o tuma de c'est à dire gulɔ kɛla haramu ye total k'a fɔ ni seli ɛri sela walima ni seli ɛri ma se non k'a ye k'a to yen a daminɛna yen de bon n'olu ka hadisa in n'o o hadisa in kɛla o gulɔ haramuyalen de kɔfɛ u k'a dɔn o ye kojugu kɛ o kojugu in kɔrɔ ye jumɛn ye o bɛ fɛn k'a yira ala ye fɛn dɔ haramuya kira ye o fɛn sinama in kɛ c'est ce que ça veut dire parce que ala ye gulɔ haramuya ni dalilu nana bɔ walima ni hadisa nana ye ko kira ye gulɔ min walima kira ye vinaigre min gulɔ haramuyalen kɔfɛ donc i n'a dɔn o la k'o bɛ fɛn k'a fɔ de kira ye fɛn dɔ kɛ ala yɛrɛ ye fɛn min haramuya donc o jaabi o bɛ e yɛrɛ hakili bolo est ce que ala ka kira bɛ sɔn ka fɛn kɛ ala yɛrɛ ye fɛn min haramuya wa fo ka tila k'a fɔ k'o fɛn ka di ala ka kira tɛna sɔn k'o kɛ n'est-ce pas ala ka kira kisi nɛɛma b'a ye a tɛna sɔn ka fɛn dun ala ye fɛn min haramuya a tɛna sɔn ka fɛn commentaire kɛ k'a ka di ala ko fɛn min ye haramu ye est ce que a faamu ala dun ko kuranɛ kɔnɔ a sura 61 aya 2 ni 3 ko ale ala tigɛ bɛ maa bɛɛ la maa min bɛ fɛn fɔ n'a ta kɛ n'i y'a mɛn kuranɛ jiginna muhamadu de kan kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so donc o kuranɛ tɛ se ka jigin muhamadu kan muhamadu yɛrɛ da k'a fɔ maaw ye ko gulɔ ye haramu ye a ka tila ka taa ye ko muhamadu yɛrɛ ye vinaigre min
vinaigre dun ye gulɔ ye e hakili bɛ se k'o ye n'o kɛla o tɛ muhamadu yɛrɛ lagosilen ye e de da ko maaw ma gulɔ ye haramu ye a dun yɛrɛla vinaigre ye gulɔ ye e dun tilala ka vinaigre min ça fait e bɛ fɛn fɔ maaw ye e yɛrɛ tɛ min kɛ muhamadu o de bɛ fɛ ka yira wa o tɛ yira k'anw balolen to yan o ye kalo de tigɛ n ye min fɔ aw ye hadisa ko in na o dɔrɔn de don soit a ka taa sɔrɔ nin kɛla ka sɔrɔ gulɔ ma haramuya fɔlɔ n'o kɛla o kuma bɛ bɛn sɔsɔli caman tɛ o la est ce que y'a faamu soit a ka taa sɔrɔ a kɛla ka sɔrɔ gulɔ haramuyala ka ban o fila de don soit gulɔ kun ma haramuya tuma min na a ye vinaigre min walima gulɔ kun haramuyala a ka sɔrɔ k'a min min da ka di o la o k'a fɔ tuma min na gulɔ kun ma haramuya fɔlɔ n'u ko gulɔ kun ma haramuya fɔlɔ k'a y'a min o da bɛ se ka ja o la n'o yɛrɛ kɛla hadisa in yɛrɛ o ye retard ye il faut mettre ça à jour o b'a yira hadisa in banna parce que n'i ko gulɔ kun ma haramuya fɔlɔ k'a y'a min gulɔ haramuyalen kɔfɛ dun o bɛ mun yira o b'a yira baara tigɛ ni hadisa in bele o ye mansukhu de o bɔla yen quoi est ce que y'a faamu n'a yirala ko tuma min na gulɔ kun ma haramuya fɔlɔ a ye vinaigre min n'o kuma kɛla tiɲɛ ye ni gulɔ haramuyala san dun baara bɛ se ka kɛ n'o hadisa ye bele baara tɛ se ka kɛ n'o ye o y'o bannen de o y'o dati bannen de c'est périmé parce que gulɔ kun ma haramuya a yirala k'a y'a min gulɔ haramuyalen dun donc c'est périmé hadisa in bɛ annulé de kelen walima n'a yirala ko gulɔ haramuyalen de kɔfɛ a y'a min o de ye kuma jugu ye o de ye kuma jugu yɛrɛ ye parce que o de b'a yira ala y'a haramuya mɛ muhamadu y'a min ala ka kira yɛrɛ yɛrɛ ale de kan ka ala labatoli exemple yira wa ou bien ale de bɛ ala sɔsɔli yɛrɛ exemple yira il faut voir ça ko ye hadisa ye i b'i sigi dɔrɔn an abu hurairata an jabir dɛ an a donna ta bolo da o de ye diinɛ ye comme ça o de ye diinɛ ye fɛn min yɛrɛ kira yɛrɛ y'a yira ko a fɛn dɔ ye kalo yɛrɛ ye ko kalo dan b'ale la aw bɛna jɔ tilegan dere k'a b'o bɛɛ kalan k'a b'o kɔrɔfɔ mɔgɔw ye aw bolo hadisa bɛɛ de ye tiɲɛ ye hali n'i ma kalan nin yɔrɔ in na dɔrɔn i bɛ jate minɛ n'a yirala déjà ko vinaigre ye gulɔ ye ka ban mais tu cherches quoi encore là a dun dɔnna ko gulɔ ye haramu ye i tɛ hadisa to yen i k'i yɛrɛ ɲini e kɔni fo k'i sa e tɛna se k'a fɔ ko ala de ko gulɔ ye haramu ye ko muhamadu kɔni ye gulɔ min fo k'i sa e bɛ sɔn e tɛ sɔn mais n'i tɛ sɔn tu cherches quoi encore là aw bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw ye ni hadisa ye aw bɛ fɛ ka mun de fɔ ko gulɔ dagan bɛ wa ou bien ko vinaigre dagan bɛ fo aw k'a yira anw na ko vinaigre tɛ gulɔ ye a b'o de yira anw na n'aw sera ka na n'o prévu ye k'a yira vinaigre tɛ gulɔ ye n'o kɔni kɛla aw ka kuma in a bɛ se ka fanga sɔrɔ dɔɔni mais tant que le vinaigre demeure du vin alors il demeure illicite il demeure haram jusqu'à preuve du contraire ni vinaigre kɔni ye gulɔ ye déjà donc o vinaigre kɔni ye haram ye fo ka taa diɲɛ wuli tant que gulɔ don parce que gulɔ ye haramu ye n'aw bɛ fɛ ka na ni contradiction ye aw b'a yira anw na ko vinaigre tɛ gulɔ ye mais tant que vinaigre kɔni ye gulɔ ye a b'a ka kuma ninnu a b'o to yen an mako ma s'a ma est ce que y'a faamu et puis faites énormément attention avec la prêche là diinɛ ni diinɛ ma lase ka ɲɛ a bɛ maaw fili dɔ kɛla maa fili in na dɔ kɛla mɔgɔ ɲagamu in na est ce que a bɛ kan ka faamu donc ne ta ye c'est un avertissement c'est une petite réplique mais à part cela nin kɔfɛ ma da la ni bɛna kuma u fɛ bilen dɛ n'a min dan b'a yɛrɛ la k'a ta ye tiɲɛ ye a ka na an bɛ débat organiser n ye min kɛ Sherif Usman Madani Hayidara walima a tɔw la an b'o kelen kɛ n'u y'a dɔn o ta ye tiɲɛ ye dɛ an bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ ɲini an bɛ débat kɛ k'a ɲɛ net an bɛ ɲɔgɔn tigɛ ta diɲɛ bɛɛ ɲɛna kɔfɛ kuma in ka bɔ a la tiɲɛ bɛ dɔn n'u y'a kɔrɔbɔ on va voir mais n'o ma kɛ ka ban vraiment qu'il ne cherche pas à perturber cette religion là u kana essayer ko bɛ diinɛ in ɲagamu u kana essayer ko o bɛ fɛn fɔ maaw ye hali hakili yɛrɛ tɛ fɛn min minɛ e yɛrɛ sɔnna ko vinaigre ye gulɔ ye n'e sɔnna ko vinaigre ye gulɔ ye e b'o dagacogo ɲini cogo di e b'o dagacogo ɲini cogo di a dun yirala noir sur blanc ko gulɔ ye haramu ye a dun yirala noir sur blanc ko vinaigre ye gulɔ ye mais tu cherches quoi encore là e bɛ mun fɛ bilen gulɔ haramu don o yirala e la noir sur blanc chapitre 5 verset 90 Coran suran 5 aya 90 n'est-ce pas gulɔ ye haramu ye o yirali la noir sur blanc a yirali la vinaigre ye gulɔ ye noir sur blanc n'est-ce pas e b'o o haramuyali e bɛ kuma caman k'o la bilen ou bien tu veux quoi ka hadisanin dɔ ta yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ka n'o mɔntɔn k'a daga mɔgɔw ye a y'a daga o ye a b'a la sɔrɔ yen c'est clair o n'i ye maaw bila ka fɛn kɛ fɛn min tɛ kɛta i bɛ ala sɔrɔ yen
ne bɛ deli k'o fɔ aw ye n'i ye maaw bila fɛn kɛli la fɛn min tɛ tiɲɛ ye n'o y'a kɛ c'est toi qui vas répondre à cette responsabilité devant Dieu n'aw t'o dɔn n b'o fɔ aw ye donc ne cherchez pas à faire plaire aux gens c'est pas ça la religion aw kana ɲini k'a bɛ nɔgɔya don maaw ma aw kana ɲini ko a bɛ aw yɛrɛ koja maaw ye ou bien a bɛ fɛn fɔ min ka di maaw ye o tɛ diinɛ ye diinɛ ye min ye i bɛ ko tiɲɛ de fɔ n'a ka min diya o k'a kɛ n'a ka min diya o k'a to yen mais tiɲɛ kɔni ka dɔn mais n'a fɔla ko n'i miirila fɛn gɛlɛya la dɔrɔn i b'a essayer ka magaya walima n'i miirila est ce que ni n ye nin fɔ a tɛna gɛlɛya maaw ma wa est ce que ni n ye nin fɔ a tɛna giriya maaw ma wa est ce que c'est encore la religion ça n'est-ce pas jusqu'à preuve du contraire moi je les attends n'u danbu yɛrɛ la u danbu ka dɔnni na qu'ils m'affrontent an ka ɲɔgɔn tigɛ ta face à face yɔrɔjan in tɛ dɛ nin bɛ sɔn ka kɛ ne ka vocal laban ye i y'a faamu wa nin kɔfɛ n t'a dɔn n bɛna min f'u ye bilen mais n'an ye ɲɔgɔn tigɛ ta don min na ils vont savoir le reste de la vérité inchallah an b'a jɔ yan Ustaz Berete ala ka waraba murutiden karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 a bɛ faamu 70 03 48 53 n'est-ce pas Siriki i bɛ vocal ta i b'a ci u ma o ka lamɛn mais a f'u ye nin kɔfɛ kɔni ne tɛ fɛn ko jaabi bilen dɛ à distance quand même je vais plus leur répondre n'est-ce pas min ka di ne ye n'o ye nin lamɛn n'o ma sɔn hali bi u ka débat organisé Mali Côte d'Ivoire o tɛ yɔrɔjan ye ala kama o tɛ yɔrɔjan ye n'est-ce pas u ka organisé an bɛ ɲɔgɔn tigɛ ta n'an ye ɲɔgɔn tigɛ ta diɲɛ bɛɛ ɲɛna tiɲɛ bɛ dɔn i y'a faamu wa voilà ne b'o fɛ ka tɛmɛ yɔrɔjan fɛ kuma in kan quoi n'est-ce pas an b'a kɛ tan wasalamu alaikum warahmatullah